sak sakti ha no hani busa angui ha Segjakmani no Thangwi Naikha tini MLA Dhananjoy Tripura koktoma gumuti hangkhorni Amarpur bakhastini simi Makarai Reang parani Bikram Reang mungui khoroksa tiprasa kutugma jorarumui bini o thayo huk khai chai phaimani tai bini thayo bini thaini mungui no joto bini thani document tongo tofharse Amarpur Nagar Panchayat ni simi o thayo manai khuni hamja khiwina bagui eba kheba dustbin khlaina bagui permission eba kheba notice riya karino ha malkhung eba kheba ha wakhakjaknai malkhung bai TSR police kabang khe tugui kiri korok khlai borokno o thaini simi rohorna bagui ha malkhung bai ha warrui tonmani abono nugui phano Bikram Reang ni parani bororok tai Bikram ni bihik kiriya karui abono protest khlaio tai bini manthai eba khaba bini hanos riya hinui bo o thayo choba khlaio TSR police rok bai yagolo yogyagoi TSR police rok satok pitok khlaipano ma thango o koktomarok belaino warma singsa kok tabungni haise Tripura hastini o jorago abahai koktomarokno nugui tini MLA Dhananjoy Tripura o thangayo thangui Bikram Reang ni nukhungni borok bai kok sao tai koktoma thumnai rok bai kok satini MLA Dhananjoy Tripura saka abo totally illegal khlaioi Bikram Reang ni thai no segna chaitokha Amarpur ni SDM rok tamni bagui abahai illegal eba khaba borokno advance notice riya karai ha wakhakjaknai malkhung bai borokni huk rok wakhangna nangkha abono tuibo SDM bai kok sanai hini saka MLA Dhananjoy Tripura abono khapani takote bukusong wansungnath wansukthai kok chini Tripura hastego Tripura hani bwsarok se abahai ha segjagoi tongsiyo tabukhe phiakba tini Bikram Reang ni nukhungni borok protest khlaiya hangke kubi no boroni ha segjagoi no thangkamu khai ma tongo abono norokno jotono koinai o video nungnai jeng jesuk mansa kiriya karai chini rights ni bagui jeng fight ma khlainai chini manthani jeng manai nagai segoi no manai hini jeng khaklayo report Chumi TV मिया खबर माखा जे अमरपुर सब डिविजन ने राजकान विलेज कमिटी मकराई कामियो जिने ताको बिक्रम Reang ने बिनी जागा प्राय सातकानी पड़तो के बिनी जागा जे और खानामाने একটা कारखाना केंद्र खानानि और डास्टबिन स्थापन खानानि और कैसा बरक आं तिनी फिजिकली और स्पट विजिट खेपेगा जो खबर मावन करियो एवं औरनि जारा जागानि मालिक एवं जारा अकुपाय खायजाना बक बाय आं कक सालायका एवं डिटेल आं खबर लाखा एवं डिटेल बनि थेका आं खबर खानाका साइमन परियो आं अब बन कोनो गभर्नमेंट हयतो नोटिस जायगा एवं बरन जे जागा बनि जाय अकुपाय खेमानि अबन कोनो इनफरमेशन सारा बन बे आईनी भावे खे बनि जागानो सेकनानि एवं बन और कारखाना खानानि एकटा षड़यंत्र अब आनी तरफ थेके एवं चीनी तरफ थेके अबनो आं ताबुक SDM बे कक सालायनाय एवं हाई अथॉरिटी बे कक सालायनाय जुदि प्रयोजनीय अबनो जुदि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब जुदि मुथागे हांकाय जों बृहत आंदोलन खायनाय एवं प्रोटेस्ट खायनाय प्रयोजनीय जों साइमन जों एज ए एडमिनिस्ट्रेशन नि कायसा जागानि যদি নাইন থাকা বিনি খাসন্ত জুডুংতো আবন কাইসা গভর্নমেন্ট হইতে বন নোটিস রানো কিন্তু উইদাউট নোটিস সারা বাহিকে বিনি জাগানা বঙ্গ খাইকা অ বিসি অথবা ব ভিলেজ কমিটি নি যে নিনি সেক্রেটারি বা ব কাইসা ইনফরমেশন রান দরকার বা যে জায়গা ব খাসংফানা উংথুক বা জুটফানা ব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জাগানি সাবতং সাব অব মালিকানা অবন গভর্নমেন্ট থেকে অবন কাইসা ব নোটিস রান দরকার তো মানে কিন্তু উইদাউট নোটিস সারা আর যে কাইসা असहाय परिवार एक गरीब बरक बिनी जागानो जे बाबे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आंखानाका SDM थाके बार बार आगे अंग कागज रेखा एवं अबनते बरक अनेक बार नेनि SDM थाने बरक अंग सानका किंतु अबन बाय कोनो बरनि जे बनि जे नाइमुंग न बन जे सामान्य कोनो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अबन
কোনো নজরদারি খালিया जों तिनि आं मिया खानामान परे तिनि आं फायका स्पट भिजिट एबं अब जागाव आं तिनि खुद थांनायका आं এই যে इबोनो যদি আগামী দিনও এই যে ইবনতি যদি সরকার অব জায়গা অ্যাভেলেবল জায়গা দङ যে জায়গাও এর প্রায় 100 পরিবার ওই এরিয়া দङ পারাক গসার মাঝিও ও কারখানা স্থান যদিও পারাক গসার মাঝি অবং খাঙ্কা সমস্ত পারানি 100 প্রায় 100 পরিবার বড় বা আগামী 10 থেকে 15 বছর বেশি নব হয়তোবা ও জায়গা অবনি ও যে অব কারখানা যদি স্থাপন খায়াঙ্কলা অবনি বিভিন্নভাবে তিনি অবন অঙ্গই অরিন বরক হয়তোবা তংমাংলা अब जों खाखो अबनो बागै जों चिनि तरफ থেকে अबनो जों प्रटेस्ट खायनाय जाते ओ जागा खायो ओनो जागा जाते अबनो शिफ्ट खानांगौ जों ताबो एसडीएम कक सालायनाय प्रयोजने जों रेवेन्यू मिनिस्टार एवं जोंनि जे डिपार्टमेन्टनि एग्रिकालचार मिनिस्टार कक सालायना जाते अबनो स्थगित खाय ओनो जागा लांनांगौ हामबाय।